na puto bameto ba émission na bino ya mekuiza découverte plus betke na kati ya Congo central nge mwana Congo central ke na putu nge bebokila betu nge betubila beto to kota na bwala yene nge butkila toke kwenda yake na kupona bwala ve ya bona na ba fefo ko na toki kota na émission na betu découverte plus chaîne za kaka moko Facile Officiel TV Facile Officiel TV Facile Officiel TV tozo ponesika te betuki kwenda na babwala ya bona na batambengi nge butkilaka ya bona nge butkilaka na tende na changa na betuki na kupona pe toke kwenda kuna samu nge découvrir mambo ina kie na kati ya Congo central bameto ba Congo central yake na ba richesse mosi mingi alors émission ebeno ya découverte plus kaka na chaîne mosi Facile Officiel TV émission na bino yango découverte plus tozo kota partout na Congo central nyonso mingi na tama wana kutana ka ba chance kukutana bima ngoina parfois akuna kutana place kisimbe mekatana ko yobila parfois mezimbisa kisanula savo mafuta nenda kupakula lenge kutabaka bima ina benike sababu kusolola yandu biena pipa sana kwa sababu mtena ni kutabakila bima nandi mkisimbe zo na monsa nini yake ba être ya njambe salaka ina meluta betu na puissance na ba mambo mingi yavona mayele salo tout ça ya meluta betu nyoso alors maintenant place nyoso mundele ke tulaka kidimbo ke sala kidimbo ya kusala kisalu nani andike zona kubakili luta c'est-à-dire peut-être qui ban memona na kati kuna ina ndombe ke ko kumona ve yakwenda ve kono yabutu waka na play bazibula kanzila sabasu wa boy kukuma na place yake intu wa popi yabitre bokilaka intu wa popi yake source ya captage ya régie des eaux na géographie beti lonkaka ba maza ya mvula leke no kaka yake kotaka na ntoto ebe kuma na kati ya ntoto yake kuna kutana dibanga mosa ndike kokade kokota kuna ve alamaza kwa yake sosi ya bima place ke bino bake bokila source ba projet ina bafanda ka sadi la samu na barrage yake kwende à long terme yake net kaka pour en eau profonde ya Mwanda
bampangi mutindu kaka mutu bla benu na ndimba kuna ke betu za na monter na zulu kwa ku beto ya deja tome kuma kisika ngoyo kasi mutu baka mukele munu mosi be mukele na tata betu ila kezo expliquer betu mbote mambo nini ke luta kwa kupe wa mti mambo ke lutira kwa vraiment mais ça ba ke benke mingi bena kulanda beto emission na beto yina betu mebo kila découverte plus le temps mingi be beto zo landa ya una mutindu mosi ya mbote benu continuer ku s'abonner benu liker benu partager chaîne na beno ya facile officiel TV meza ba ke bana putu mingi benu ke landa chaîne ya beto vraiment bana Congo central nyonso mukena invité beno landa emission na beto pe benu s'abonner benu mingi na chaîne na beto facile officiel TV. Et jeune mapona émission na beno yaoya beno landa mingi vraiment bana Congo central nyonso mume invité beno landa émission na beno découvrir babima yena kela kuluta na province na beno ya Congo central. Mbote papa. Mbote mama. Kombo muno Mathieu Konde Bila. Oui, nani ngekele na kizunga ya itope na kote ya. Na kote ya Bulumbengi. Ouais. Buba batulaka muno fumu ya Bwala, chef de cellule ya Bulumbengi. Bon, awa betukele, merci beaucoup na mutindu. Belme tindela beto batu yina zona monikisa kikulu ya bana bomba. Oui. Na yina metala mutindu maza bandelaka. Oui. Na régie des eaux, yina bakabokla yintu apopi. Oui. Alors mingi na beto awa basa ba yintu apopi ve. Voilà papa, musala yusa tete yintu apopi ngo yakele nini? Yintu apopi. Yintu apopi mingi kesa baka ba yintu apopi yake nini? Yintu apopi. Oui. Yakele ve ke yintu. Batonkawe kaza ba mezenga mwana apopi moskapi na yintu maza ke bimana. Bankale kaza ba zenga ko yintu amona apopi ba ko d'ingidika quelque part. Baka mo otale yintu amona apopi ya uyina. Ya ve. Yintu apopi zona songa nini? Yazo songa yake place ina maza ke biminaka. Oui. O place ina maza ke biminaka bolka yintu yake source. Voilà, yintu ina yaso la monta source. Yaso monta source. Source. Alors source ya biminaka wapi? Oui. Na geography beti lonkaka ba maza ya mvula leke nokaka. Oui. Yake kotaka na ntoto. Oui. Lebe kuma na kati ya ntoto yake kuna kutana dibanga mosa ndike kokade kokota kuna ve. Oui. Alors maza yake source ya bima. Place ke bino baka bokla source. Voilà. Alors source ngoni ya baka bolka yintu. Yintu ya popi. Popi ya baka moni ke pompe. Yintu ya pompe kasi nini salaka samumba ya bwana yintu ya pompe. Bato a régie vanda akwa ku tope pompe moskapi na vanda akwa ku. Samu ya vanda yintu ya pompe baka bokla robinet. Oui. Bubu ya kisalo ya pompe na robinet me tangimina na kisalo ya bato a régie des eaux. Oui. Alors baka mona ke comme source ya maza na population mwandrambwa population kana betu na boma bale na se servir à maza ina. Alors ya wili bakuta sala yintu wa pompe c'est yake robinet ina yake le net kaka point de captage place de bafote bakila ka maza tamu batinda bakona traiter comme ça population bakunwa maza ina. Na yao sika bende kumona ka bubu ya ba ko kodya kubaka maza kwa kuve sababu population bekuma mingi trop. Donc na tangu ina bafu abakila kwa kumaza population vona nao ya fioti na vile ya boma. Population vona ya fioti bavona kuduikisa population na maza yai. Comme population bekuta kuma mingi bamona ko bonde sosa ibwangu nene yini bale ko kuservir ya bakwendela hakuna na fleuve. Ya wini bako telaka bambaka na fleuve basala kisalo ngoyi mbakenda kusanda fleuve. Ya ukaka pewa vona sala kwako na yintu ya popi. Oui. Kasi nini sa boma ekele ya nene. Samna nini bale bakila kwa nive kwa kudia bakila kusema parce que yakela bizunga kake pembeni ya yintu ya popi na nzimba kuna bakele vina maza kunwa ya mbote ya pompe. Nini salave kwa kubamebika kwa nini région kuna daka bamesala samna ku équilibrer population mekuma mingi. Bon, samna capacité ya kuduikisa population. Oui. Ya bamonaka sana kufulusa ba bassin ba ina ya régie des eaux. Il faut basosa place ina bakila maza ya mingi samba servir population. Kwa par exemple bubu ya balena servir batu. Maza mvula ke vona maza mvula ke vona mingi mona maza peke mingi lebete kumona ke sivu maza medi mingi mona batio mona moya bende deka maza mbote keleve alors kana ko éviter ba difficulté yo sona ba préférer ko na baka na maza nene kana ko servir population mutinu be bana ko kuizila na malembe.
Voilà bampangi kuna betume katuka la Zulu customer kitadia mwa ndimba tokena kumona mwa shite papa cameraman bakila beto shite samu batukela kolana beto bamona ya mbote mbote samto yusa pe ba papa mwa ba question shite yai na avenir ni bale sadila yao nini bale nda sadila yao na shite yai peut-être betume mona betume katuka da Zulu place ya keke bwangu ina maza ina régie des eaux vonaka bakaka alors bubu yai betume kumuna place betume mona shit mutino maza kelo katuka na Zulu elo kita na ndimba alors sikela bafumu ya luyalo lenda baka dibanza ya kubongisa kima ya kele vona nete lokola barrage ya hydroélectrique ya Inga sala ko permettre maza ya kuza fuluka awa batunga barrage ya tindila beto atalo uteleke na ndambo par rapport na badelestage beto kutanaka sini awa balenda créer shit mo c'est bien que ça la pression mo supernene que tourner pe ba turbine le permettre beto baka courant na boala ya mbanza ya bom tamba projet ina bafondaka sadi la samu na barrage oui. Yaki kwende à long terme yaki net kaka pour en eau profonde ya mwanda bangindu ina bandaka depuis taba réalisation na yaki na kuiza kama lemba au fur et à mesure ba kuiza fokola ba bifikulu ba document ya ichi bale kuta cancela beto kwa na ntwala amuti betele sala kutunga même ta barrage awa sala ko profiter na mo shite ai sabe ya pesa beto mo lutelike na place bon peut-être tibetu mekuma na dilwa ko yawe sabe te koka kukuma na place yai ali yake nzila babongisaka nzila sabu ba camion faut kuma na place yai ya captage basala ba entretien babongisa babisengo ile ke kubeba ile ku remplacer kuvingisa alifu batunga nzila yange mona nzila betelo mona mo ba fondation ya tama ina bikaka batang flama ba fondation kele sala ku permettre ba camion kuma tina dilwa ko ya kwende fe kono ya butu waka na play bazibula ka nzila saba suwa mwa kuma na place yake intu wa popi ya bitu bokelaka intu wa popi yake source ya captage ya régie des eaux tango kala umona l'accessibilité comme telle ya bato ezalaki te mpo nini entretien ezalaki mingi te alors umona tellement banzete banini moye bato baprofite bakota na kati kuna eza te alors maintenant problème esali ke sikoyo ndenge efongwami boye parce misala ezala nango susu te bato bazoprofite baya kobeta mabanga na bango bazofongola banzela mike pour permettre ba action ya bamituka ekota ezo babanga bato bazosokola na bazoprofite na bamai po basokola na bango yango etikalaka netika héritage ya place oyo babisika ngo yai na tama pe muti be tubilaka babima vo babima awa ba sirène ba nini vona kuza yobila awa bon alors ça moment bu metala ba sirène ya belke tubila obisimbi des êtres extraterrestres ya kwende kifu ya bwala bankaka na bangindwa wao bakato no awa nimemona play kimeke tomaka vo pete andike kisimbi mutu andike salaka play andike kisimbi ezo la monsa nini yake ba être ya njambi salaka ina meluta betu na puissance na ba mambo mingi ya vona mayele salo tout ça ya meluta betu nyoso alors maintenant place nyoso mundele ke tulaka kidimbo ke sala kidimbo ya kusala kisalu nani andike zona kubakili ya luta c'est-à-dire peut-être ki ban memona na kati kuna ina ndombe ke ko komona ve ya banike ko exploiter na kusepelisa ben na kima ya ben na kima ya nene kubaka malembe ina yanika na ya besoin ba bokela bisimbi mingi na tama wana kutana ka ba chance kukutana bi mangoina parfois akuna kutana place kisimbi mekatolo ko yobila parfois mezimbisa kisanula savo mafuta nando kupakula lenge kutabaka bima ina benike sabo kusolola yandu biye na pipa sana kusaba mtena ni kutabakila bima nandi bankake kuisa na nganzi bankake kuisa na kusepela tusa bankake kufataka bima na luzingu yaba katu wabimi na mai na zula kisimbi me bankaka ba condition kuandaka compliqué ngimona pe mambo mo eto sambote kele
bene mosi bena mona bifikula mutinu kaka tokena kutambudila na émission na beto découverte plus tomika toka na Zulu bashiti bene mosi tokena kutatamana kukwenda beto kena Zulu na Ndimba beto kena kumona ville de Boma ya wina mutinu kaka bena kumonina na bifikula donc beto kena kukoba kameza bekebini kivanda akavana na kulanda émission na beto découverte plus vraiment même s'abonner pour metuba mamba play ke luta kaka na Facile Officiel TV vraiment ben s'abonner ben partager ben aimer vraiment ya kesa la kitoko. Voilà papa betume katika na Zulu ngeme sudikisa betu mbote betume kita ana Ndimba tozo na yusa nini ke créer ba inondation na maza ya itume katika découvert. Bon, sababu na mambo metala inondation ile batuke kuwaka inondation inondation kele kufuluka ya maza kufuluka ya maza ke sala ke entraîner ba mambo mingi batukufua biba batukufua ba incho kutolobuka mais sala kuzaba origine ya ba inondation ya ukele na ba façon zone façon ya tete kele kusukula kibwangu ile kele utela maza ya pa kibokula kirage ya rivière bafunga bete leta ke kutavuna beto ke to bete sukula baza sabu nini inondation bika vwanda diaka bebe boiba bakoka ba mambo kele ve. Alors il y a une population qui souffrir na sababu ya metala mambo metala kufuluka ya maza. Na kufuluka ya maza ngope yezo songa nini? Yake ba source ya maza. Kete kubimina kwa kuna nkalamu, yanka kete kubimina na mbangu. Ba tuko kutuba ko leo nyoso ba maza nimekuza sanga na place bosi. Yake sala désordre kuna ndimba kuna kene kwenda. Bien sûr c'est ça. Mais quelque part place na maza ke lutela yake ya mingi ve yake profondeur ke fioti trop ya una maza ke déborde ke ya problème ya tete ya zole yake problème ya kikulu ya bwala ya kikulu ya bwala ndio songa nini inondation ke salama ka pamba ve inondation ke salama peut-être après mvula mingi parfois après 20 ans après 10 ans après 15 ans, c'est là de fond, il y a façon, il y a le programme inondation. Alors ça nous prévoir, ça nous prévenir, ça nous kebisa population na mama metali inondation. Ya wina bamindele mesala di loi ku, ya kuta social beto kima ya kuta tula kwa ya météorologie. Oui. Ça nous kuta mo sa beto, amutindu peut-être bamvula ke kupuza na ntwala, et que provoque inondation. Il y a provoqué une inondation par rapport à mutinu bisengu ni kufete sadil. Betu beka katoka betu kuna mona place baka zona satulila betu kima voina. Sa betu banda kuvwanda na bunjumbi na mayele ya kubakusa kimvula yake zona noka yake mvula mosi keluta kwandi ye mvula yake na kuiza pete yake mvula mosi ya bamambu ifo betu baka sala keba betu baka ba disposition sababu na kueviter kakumusu ke vwanda kada inondation na bofuelu na kubebisa babima na ba accident mingi. Merci beaucoup papa. Voilà bampangi mutinu kaka betume katukila na Zulu mutinu mutu blake betuke kitana Ndimba sam tomona ba appareil yango ina ba mindele kuzala poser sam na ku prévenir kana ba inondation kele. Sababu na mambo metala inondation na mutinu betume kadoka expliquer yao. Oui. Na tete ko tubulake ça le prévoir inondation il fallait pas soukuler betu bakade po ba sukula bakira ba sala bakirage mais na Zulu bakirage ba mindele kutobola qu'il faut pas prévoir ba équipement ile kutobola ko indiquer position ya mvula ine ke kuiza sababu na kusala dégâts bila kusala dégâts ve alors ça la kusaba mambo ina ba météo na ba équipement bao ba kuto prévoir que non place ya betu kuba awa et que place nous bakouta tout la équipement bao ça nous prévoir évolution ba inondation ça nous permettre un kangu baba à disposition en cas de danger et on veut mon ba socle bakouta sala ko bakouta poser ko be mon ba niveau et ba nivellation ça nous va monter en maza échelle monter en maza par rapport à ba échelle qu'on peut appareil que ça là tout donc indiquer position ya mvula ina yake samu ya kuza bebisa bia sana kuza bongisa sikana samu na kubebisa appareil ke indiqué donc mon place ya hii basa la kibwango sababu kuza kocha ba appareil
Là c'est quoi que tout la bisengo ina et puis on va indiquer puissance maga na matido que pesi la enfin paramètre indiqué présenté par rapport à l'évolution par rapport à l'inondation il y a indiqué pesa de loi qu'on a appareil ça donc indiquer c'est que l'inondation qu'elle est bien élevée attends vous la que ngolo mingi parfois inondation qu'on devait et quand bon vous la quoi de fiote inondation be salam moi la confusion entre la place de ces zones vous la que ngolo fait inondation be salam vous la que mingi ya mingi inondation qu'on devait c'est là allez il y a appareil il y a que ça ba kusudi sankangu il va ça les net opérateur de voie d'avant sans ça ba ko kebi sankangu en cas de danger ça va chacha kwa nganda Voilà, bandeko, merci beaucoup. Beni nous sommes quatre colanda beto de partout. Beto me katuka na zulu. Beni mos benue mona mutinu kaka beto tublaka na annonce beto ke toke kota partout. Hein, to me katuka partout. To me montina beni bifikula kasi ya to me kumantango beto toke mansina emission na beto kasi me vous savez matondo mutinu beni milandi la beto de partout vraiment. Abonnez-vous massivement hein, dans notre chaîne YouTube. Facile officiel TV vraiment vous s'abonner vous partager vous liker au ça qui to remarquer c'est vraiment pour